أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأبرار نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, gonda aketi bianda pa so si lo kengengele dia atonda ti lo pepe e ake konda ti lo pepe. Nanduzuka ya kwa pa lo pepe, nanduti sese yo kwa pa lo pepe. Na changuingo yo kwa sanga lo anga da pepe. Biri lo kenzapa, laso lo kenzapa, kekereke lo kenzapa, lakwe lo kenzapa nzapa. E sambela siriri kilo nandoti ndanda watu kwa chilo. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sosi atene zoni zo na popocha la pelo sosi lo manda Coran et na pekoni lo enseigne tatu lo zo siriri na bonda ti bianda pa na chilo aita wa mabe aita sosi akamayanga ti sango na ndo sokosi nzapa ka mulimo na legoti tene asara la ba la ma legoti e siriri ti bianda pa na chi na ala kwe na ndangoro so ti dunia mo biba laso to na nzapa ida ignati kapa encore de kwa ko la vendredi sosi ki saraka anzoni sangotin zapa wala ibunga tenetin zapa na doti ya iso ya tene banda tere wala réseaux sociaux ti ita mani e inala kuma beti e amai linga ita centrafricain ita tin zapa mingi amena yo na mingi ala so yo mingi na isi yake nduruna kodro ti mango tenetin zapa na ngati kodro pepe bo iko e mo kapa so ti tene inala irapere tere ti tene wala futani e na ndanda ti anzoni enseignement ti kwe gunda ndapa dali siriri ti digi mobimba e na kodro ti kwe boto ndapa eda aita laso misa ten na do chambena kategori ta zombramba so si wato kwa ti ndapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanai amena kwa ti tere mo so mo sarani bo mo ko dikina poko ja so si ndapa ga tu fana do ti mo e pi mo ko cha de eviti paradis ndapa dai na poko chala adi so mi diko wa kanati buku so ten Bukhari e lambo tin zenila so tuna ibrisa pepe ake lambo bala kona dunu use ci guti 1442 wala gusa ki akora mambo shan dunu balo shuna dunu use ci hijrati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nzeti o shi wala rabiul akhir e ali miterele ga ko na lambo balu shuna dunu batambala wala le 27 tin zeti novembre wala nzeti bala kona dunu ako gusa ki use na dunu baluse wala 2020 na popoti milati Isa alayhi salam soit chrétien inga lona iriti Yesu Kristo mo lingati mama Maria mokondo hadithu fi bitne bi rapele teratibi yani na ala aita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tene sab'atun amene kategori ta zo mbrambra keda yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu bianda pa kazala ande na yayuka na beti kota ombre wala beti deti bianda pa na ndembe so mene beti dende akadafa gi beti deti bianda pa donc beti deti 30 nzapa donc na yayuande londoni aita to susi igma tamel passage la sungambu e mele beti de akadafa mais ambene zo catégorie ta dunia kambrambra anduni ko ambrambra sungo sara na yani oko mogana passa de temo china beti deti nzapa susi mene beti de à partir na akadafa so donc iunda na pata zambi na mokweda et a concerné Koli na wali kwa boto mitre sab'atu na gite no gya zo mbrambra po qualité di kwani catégorie di kwana mbrambra mais mosara effort na gitu mosara oko na yandi tene inga papa du chance tene na yayonde mokona popo cha zo pa classer la betide ti 30 bien da pa waida tona afana yayuka déjà na London sosi azo titi ya ku kota bangati bien da pa na dotia la si déjà mo na pasta ti du na betide ti 30 bien d'appa wala kota comme en gendeti commandement d'appa a fait déjà on a pas ça wala 1000 chances li on a paradiawa bon donc yunda d'appa tena daina kochala ila watu ko bien d'appa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tena sab'atun adum brambra yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu atene bien d'appa de zarne beti 30 kilo na lango de simene beti daga d'appa à part beti 30 kilo bien d'appa subhanahu wa ta'ala na qudra na irada tilo lo tenten ton soso
donc Muhammad sallallahu alaihi wasallam fana yi pendre tene ma di tentu wato ko bianda pa di tentu lo bianda pa nando solo mai tondani lo tene na da catégorie ti quoi sosi aduna sara ga wara pasa ti duti na deti troti bianda pa lo tondani na marati quoi so avec ti joie al imam al adil mbeni mokonzi wala mbeni souverain wala mbeni bia wala mbeni commandement sosi le que juste wala le que droit le solo sare équitablement na leki tin ziatin zapa donc to mo mokonzi ti mbeni bombi wala mo mokonzi ti baka wala mo mokonzi ti kete kodro wala mo même mokonzi ti kodro même wala mo bia wala mbeni autorité si mo droit mo sare na justice na legeni mo sare wusu pepe bona yayuande bianda pa subhanahu wa ta'ala lo zamo na beti deti lo na ndembe so simbene beti dia ke ta pepe bon wunda na tapate na sara aita ti sinda pa la poste de responsabilité alors que gérer même dit deux personnes là si mo kana ndotia là bon mo du droit ti tene na yayuande adu ti na mo regret pepe mo ko okora ko ta souci avec na beti deti bianda pa subhanahu wa ta'ala donc afin tout court musulman to mo comment tentu wato ko ti bianda pa vraiment mo ko wana zoni ti digiti mo na yayutimo donc poste de responsabilité que yetingia pepe on n'a pas tena so ko tinda pa mona la tita la gérer à peuple ala du droit na mbeto tinda pa titna yewa la ko wara pasa ti lingo na betide ti zapa na ndembe so simbene mbele betida ke tapiki 30 le bia zapa ou seteleni wato ko ti bia zapa tene wa shabun na mbele maseka koli wala maseka wali surtout maseka koli lo so si nasha fi ibadatillah wala fi ibadati rabb atene mon somo ko masika mon ba fini mon ba pendere mais mon muterti mo tout mo sa gi kwatin zapa jeunesse timo beauté timo pemba ngo terti mo wala yeti gigi a andamo na masika timo so mo épuisé ni senge na yati ba le pepe mo concentré terti mo tout na kwatin zapa donc azunu usela oko aga doni mo condition sur le droit useni aga mo so mba masika si mo kegigi mo borgin zapa mo sa gi bangatin zapa mo ke ambiance mo ke viva mo ke shoni tout yeso tout si anzer na betizo mo ke mo sak mo gi mangatin zapa podon no so ita di fatene jeunesse ti mo so si mo kanga ben bangatin bien zapa mo ban zapa ni pepe e mo mana be ke mo kuya ko lumo ande mo zimo na be bien zapa bo londa paso ba la persona ya yuande lo tene masika lani mo bakete na finiti mo ye tout mo sara ka pa mo sapia ka pa mo ya masika yemo mais mo kia iso kwa mo concentré tete mo gina vorongoni bo laso ni nzapa iso lani mo bani pe mo mana be na nigi na ti mystère zo bo nigi zamu na beti deti 30 ni na lango so mele beti dia ka ta pepe so ama sekati amolenge ti aita ti so abakete iunda ngapa zaina la kwa na beti 30 lo bianga pa ti otani watu kati bianga pa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rajulun atanambele zo so si na dunya so qalbuhu mu'allaqun fil masajid le betilo a que concentré constamment gina a danzapa c'est-à-dire le penser lo gi danzapa beni do que da activité tout sur le sara lo que ba lo que bembe do an bongati prière lo yeti que prière tout awara lo gina danzapa bon on a ita musulman da ala tambula ala na de ghafla wala ala que insouciant peuple ala que naïf peuple ala que sara yiti lo tuko na melen lo que mesurer ah mais ni gonanduction bongati prière da ganduru est-ce que lo tuko na melen danzapa wala mosquée ka ma chamani ta tia da sara prière ni mais a que rare titre no bala sara bonga oku wala 5 prières ti prière en bonga ti prière so na danzapa zo so si lo ko penser tout le constamment qui danzapa même le que na dit tambola tien lo yete bonga ti prière wala lo sabena na danzapa ma ti mele hadith ti annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga so si lo tene afdal salatu rajul fi baytihi illa al maktuba atene meilleure prière ce soit que sabela ngapa ke yelo mingi aka a prière so prier ni ngapa wala mo sabela ngapa na tia kubutimo na exception ti prière quotidienne a 5 prière ti obligation so bon ko liko bata prière to na danzapa donc ni la afana de so lo zo si betelo aka penser gi danzapa ni penser wala ti otania kozo aka njoni mo konzi ou c'est aka masaka to si a concentrer te na danzapa et na kwatinzapa et lo so si lui prier constamment na danzapa e watu kwa hivyo ndabakira afagatene kio shoni warajulan na zouse koli wala wali sofi tahaba filla ala yeteretala di bangatin zapa ala yetere magati interdi dunia pepe ni la tombo bala ijtamaa ala zalika
ala tin bigi manga ti biti tenti lo dianda pa wala farra aller et puis ala ke kambi terta di manga ti kwatin zapa donc amena do ke ala yetere chala mais yengo terta so ala yi manga ti mene intérêt dunia wala manga ti mene yinde pepe ala yetere mbanga tin zapa comme moyen zapa mbiyemo boyno timbi igi débattre gi sujet tin zapa ipi kapatara ma tenti zapa ngambi tona ika di kambi kwa gi manga ti kwatin zapa la si sara ina mo kambi mais sinon al doit y tenir mangati yeti gigi pepe contraire ti ya musulman ti laso ma ko ramem bene to kada lo yemo me lo yemo mangati ta tena po ma ta kete ko foro to lo ko nati bozo ti mo jusqu'à ina gwe koli kwa ke ye wali mangati nzapa pepe amena ko la ke ye wali mangati beauté et amena wali nga ke koli mangati bozo ti ala bo so ka kota erreur mo ti yezo mo yelo mangati nzapa to mo di kengazo gi mangati zuna yin nzapa pepe si na donc ala so je si ana catégorie ti o shoni so wato ko banda pa fanga tene ala zo sosi ala wusi ala ye terrain bangati nzapa ala timbi gi magati ko sala ti nzapa ala kandi gi magati ko sala ti lo nzapa ngangu tene na so encore wato ko nzapa tene warajulun na bene ko sosi da'atu imra'a atene bene pendre wali soka pendre beauté lo kisa monati mene kubu zata mansabin lo pa wali sosi zo kwa bala ko mene nguyanga wa jamali e vilo ko pendre mingi na tango tu lo tisa mona tu mino kubuti tege ala usi asara shoni kwa si mo zino penser ko tatu lo dianga pa fa al mamo tena wali ni motane inni akhafu Allah bambi bigina mbeto tinza pa yeni so mo ite na mo wisara so bigi sara tin pepe nzapa yeni pepe Allahu akbar ngangwe la so te mo rabene masika koli bene jeune na quartier tonso si mena pendre wali so si lo pa bene actrice wala lo pa bene miss so zutwa ko balo ko menen nguyanga lo inga di tabula mingi lo ko yengere terdi lo zokwa bala to prendre fila nila et puis le ko yo sexy so si le malo tisamo secrètement la so yiti tisamo do mingi lo fait bipé mon amelo irimo moga si mo la ligne benen do lo zibongo mbundu ni na directement lo ta abomo ba ni zibongo fi magati mo ni yemo mingi gadi na monisa yi solo di kobu auzubillah si to na zoni za pa pika beto lo terrain wali mbi kpembe tu tinzapa kwa somo iti na moisara so mbi sara kuma tinzapa bo amara tala so ala kwa ko jani na pasa so que 5e catégorie tene mora 30 de 30 diangapa donc aita la so masika jeunesse ti je bala so wala ko na wali ko tona mo ko beni jeune so si bene masika iri mo na bene do dite mo na lo gasa mo shoni kwa so si modiba mo banja pa ini pepe bon mo ziter mo dawa sitona mo tenambera mbati mo ni na chance la so za pa zin na ti ko sala ti zawol ateni ya ala inga fi ton to sa lo irina ti mene dakani lime tenso ni bulletin da bani kia mais azana kila ko mo jirlo ala to mo ko buba ala imara ti mo zo ite mo na ti groupe ti apa peindre mo sa iri mo zambe dai mo zamem kamena na leti ma ti la so to mo so mo sala ko ti debauche pepe mo sala ko ti la mo choni pepe mo forniquer pepe so alors bata mo même impuissant amira mo même shoni ida kazalo ndotimo mo aita mo bana ndo sukanda do so sake ke wali ngati nzapa wali ti shoni la bitana ndo so u wali so ngati iro ke koli ti shoni ngati nzapa bo lokolo budina na pasa ti tele tina beti deti 30 bien nzapa na lango so simeli beti dia ke ta pepe so nzapa abuina mo na popotal so ala na ndoni kanga gobe wato kwati bien nzapa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanati o menena kila tene ورجل نمبنزو كل ولا ولي هسي تصدق أتنى لو سر سرقة ولا لو سر أمون أخفى أتنى لا تسير لو سر سرقة نلو بوني لو أندني أندنغو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أتنى لا تسير لو مسرقة نيسو moboko tu loti koti akamuni mais le moboko ti gali wala gauche ayinga donc na main droite là mo ondeni ondengo si mo ko muni na zo so mo sadaka ni sans que main gauche ayinga donc tu ko mene ko ta parabole ti fa que avec ça sadaka ni tena zo yinga pe ma ta mene to sara erreur lo ko sara sadaka bien mais lo ko de ko buba aduro la futa ti sadaka to le te ni na ni mona lo yi ton so zo to di la ni ede lo ave lo so lo ga lo barani ede bo so avec sadaka ti za pa la to mo sa sadaka ti za pa mosali ya ondengoni entre mon nzapa donc a dit fatere main droite ma musala kani sans que main gauche ti moinga bo aita to ne zi parenthèse dans so na quadrati so ikina mbina modalité mais sadaka so itene sadaka ba sadaka la surtout to na temps so mene musulman la to la wunzi ti kui le kui awa bon yeso adara di mémoire ti kozo a di sadaka ni or aka formalité so il est inventé
mako wara zo aka bombi aka sukula famini a sambela na ndotilo agwa lulu nila lerta go lulu akira wa mako wara automatiquement ka sara annonce ita bon alhamdulillah ke kere ke gisara sadaka ni wala gisara fi dawo ni ko mamar dati so mais so kana ti sunna ko ba na bombi so a plan kengoye baba e fa bagara wala fa a nyamo so fa ni tene iteni mais aka sadaka pe donc il est toyé il cammine entre il kiri teni e ko bana tani ole tene I fana zo ka vene azuna tira ga sara men masque aka sina ta men do tene bon al so inga di ko corona ala di tala di kubuto so aka mira la afa ti coran e ala so inga be ata muna la chapelle ala di ko dala jalala c'est à dire ala tala la gika la tira la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha bo abela di ko dala verset coranique kana aka sa tene ako bena munjonia wa tanzu sinya ka prawe bata di ko corona munjao wa mufuta di corona munalo et ala sote la ila soko abugi nalo jusqu'à maintenant que rokoto nombre ti ala ila ni soutene o afa nombre mo comment jusqu'à maintenant tambula aga wunda ga rokoto mo wara ti mo ok maintenant que 300 amuyen so mo soka ko ke 600 bi frère mais nombre exactement a wunda yinga ngape ba gi masque boto attendu si agara ko benya wa aga privilégier maintenant zona poponi akte bo agona ale na ifuka da kubuso ba ko ta zona ikawa wa narara ke ka na bengo kasa na yebo amena dunia muna la giya kawa wala shay na gita amena makarala duduru na gita atene sadaka bo oro mer sadaka so simo ko rande dite mo dina deti 30 lo ganda pa wato ko tibe pa atene wa rajulun akal so si tasaddaqa aw atatasaddaqa bi sadaqatin atene lo sadaka na mbeli so fa sadaka akfa atelo ondeni hatta la ta'lamu di shimalu ma tunfiqu yaminu atene jusqu'à tant so sadaka ni sans que ditene main droite main gauche la inda yisu si main droite la comme una sadaka donc so ita fanina du satene ta tene sadaka sarna publiquement la de ko dum ba ta do e ba agmu sadaka na su si lo besoin di sadaka nia mais to mo so je iri tuma wona kodro mo populaire majorité ta su saga ko bumbi ka sadaka nia ngada tuma niso amina do bayer amina o mo bele kota patron di kodro ni kwa gadi du china iri di sadaka lo go zi chapelo ko masque lo go ride e pia ko mo lo ide est ce que sadaka la so que sadaka a peine donc ba meilleur sadaka so si wato godba na pa fana ina so mo ga zi sadaka ni ti muna zo sans que mbele zo inga pepe ndanda zo si alujina de ti 30 de papa na yayi na tango so mele de ti ta da pe to so si wato godba na pa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atene wa rajulun atene na mbele zo so si lo ko kole wala wali zakara allah khaliyan fa fadat aynahu lo ko le penser kotati bien da pa na si otale to lo sara jusqu'à le penser mbetoti la mona du quoi tu la sarlo nguti le tu la sigi lo tu yesu ni sara so anya ni kiso benda na beleti dia da panda nga bo marati lo si lo tu lo penser ko tati da pa lo to so lo go du na beni bo donc aita mo ba donc fa na so a monjoni mo konzi a fa le masika ko sur le concentrer na tati da pa mi lo tar ko tati da pa mingi et na zo si betu lo constamment lo penser di da pa lo di magia azan et puis na azu sa yite remba ngatin zapa ala kan ngatin zapa et na azu sosi ben sosi wali ayilo na kubuti ke gosa shoni ko loke na lo sosi gasa sadaka lo poni pongo ndambani akalo so penser ko tatin zapa simbuti le tro asigi yela ko ba parfois na ta récitation coranique na tant ka tahajjud a prière nocturne so isara 40 ramadan parfois ka sara tahajjud ko yo ngora prière parfois on va imana sara mena invocation lo ji ko mena verset mena ka tina toto tono ko ma coran amina ko mona mo beto tinza pa a verset parti mo ko ma mo mette terre na place su sa kuyo donc aita so ka mena rappel su sara ki mungo mingi pepe comme ki koto ki kete de balula ni na doti a réseaux sociaux wala banda terre a ida ita ti so yo mingi na itene ala ke ma et puis inala ko ma beti ya bai e idrissa pepe to mo so mo ti na bangina ndo so va passer à l'acque na beko usio na beko ukuna kwa sababu isha na mhafiki alaja asanka wala mosquée sio kana bali ya abc kaso ikisa prédication ça yongora tafsir sio kisara kama mungu hapo na ndambo parfois et puis à réponse question que da donc la disposition tia la tite ntango so je vois kana mena unda tiro le petit galo unda même le petit suna metilo muna menita gana ni unda e agi yo ko pepe agbacha prédicateur kada agbacha imam kada agbacha wandara kada so ko fatenti zapa agi obligatoire na ipepe bon donc iti kete élève agi effort to gisara titere i transmettre le message zapa na wato tiga zapa to sisi lotene bandigo anni wala aya ni la itana ndembe so bi mungo iso itana una zapa pardonner
le pardonner à Babati, ce c'est quoi iman, le pardonner à Mamati, le pardonner à Itati, le pardonner à Sewati, le gars Sirina Kodroti, le monenga Mutimabe, il est terrain bangatin zapa. A chonu pupuja tenta dengo gaba, voilà, élection soit qu'il y a dans d'autres partout, zapa sarati a dutinati Sirini. Je suis zapa dit que le wara, commandement de Kodrin zapa in a tout le loi, il n'a pas de formalité, il sera, il qui terrain mangati pour ce papier, il fait terrain mangati pour ce papier, il qui a centrafricain. Aïtati soit qu'un non musulman quoi que da ala soga qu'un musulman ga que da mais centre vina de timi na mo batana na para kondo et puis que condamné de vivre ensemble na aïtati soit qu'un non musulman iyo ika musulman centrafricain iyo pepe ika musulman centrafricain ameni tani so iya peso ala ga ka chrétien centrafricain et église pas athée centrafricain quoi que da donc quand on dit que pays soit laïque je crois que liberté pour les affaires si bête la été le corani donc il va ta ko ya ti so c'est qu'un musulman nga pe isu ika musulman qui brasse terrain il marie terrain mingi entre il bulu ci zoni il tembe to ci zapa e mo somo kuna la ilaha illa allah mo la mo na garantie tene si bien da pa ya ko yanga timbi tene brimbri ya si zapa mo futani na bina ala kwa so kete ndarati ma sana mi tromper zapa a pardonner ala kwa na yanga ti pe ko si to zapa bata finiti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.